Un autre sujet sur lequel nous avons progressé lors des derniers SCCR, c'est le droit de suite. Ce droit, qui est prévu dans la Convention de Berne, permettrait aux auteurs d'œuvres graphiques et plastiques de bénéficier d'un droit à rémunération lors de la revente de leurs œuvres par l'intermédiaire des professionnels du marché de l'art. Les artistes devraient gagner de la valeur ajoutée que prennent leurs œuvres au fil du temps. هذا الملتقى هو من الملتقيات المهمة لأنه يؤسس لمستقبل يتعلق بالعلاقات المكتب المغربي لحقوق المؤلف مع العديد من المكاتب الإفريقية، خصوصا في هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة لها أهميتها ولها رهانيتها، خصوصا فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالإبداع وبالصناعة الثقافية. هذا الملتقى سيعطي دفعة نوعية للمجال المتعلق بالثقافة الإفريقية وكل ما يرتبط بالصناعة الثقافية وكل ما يرتبط بالابتكار. وكذلك هذا الملتقى هو يؤسس لمرحلة جديدة تتعلق بوضع مرتكزات وآليات أساسية للتنمية المستدامة، خصوصا المرتبطة بالمجال الفكري ألا وهو الإبداع والثقافة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. هناك يعني وعي تام بوجود مشاكل، يعني مشاكل حقيقة عميقة تحتاج إلى أن تكاتف الجهود سورتو على المستوى الإفريقي من أجل أن نجد لها حلولا. يعني على اعتبار أن الإخوة الأفارقة يعيشون نفس الوضعية، والفنان المبدع في أفريقيا يعاني من نفس المعاناة التي يعاني منها الفنان المبدع المغربي. إذن هذا لن يتأتى إلا بتكاتف الجهود، وخصوصا فيما يتعلق بالدول الإفريقية، خصوصا أيضا وأن صاحب الجلالة قد راهن على البعد الإفريقي للمغرب، لأننا لنا امتدادات إفريقية ونحتاج إلى أن نتعاون مع إخواننا الأفارقة من أجل ماذا؟ من أجل أن نجد حلولا لمشاكلنا وقضايانا، يعني إن كان على المستوى الاقتصادي أيضا على المستوى الفني والإبداعي. À ce jour, l'Afrique représente au niveau des collectes mondiales moins de 1%. Vous voyez donc le défi qui est le nôtre et que nous devons relever. Quelles sont les problématiques qui freinent la croissance de collecte au niveau africain? L'événement, c'est avoir un ensemble de parties prenantes, à la fois au niveau africain, ouest africain et international, sur la mise sur pied de l'Organisation ouest-africaine de la propriété intellectuelle, qui, nous l'espérons, va devenir un acteur majeur dans le renforcement des capacités des sociétés de gestion collective, le plaidoyer à l'endroit des décideurs politiques, le plaidoyer à l'endroit de créateurs sur l'importance du droit d'auteur et de sa protection en Afrique. J'avoue que c'est un honneur pour nous, un plaisir que nous partageons avec le Maroc, parce que c'est une initiative très salutaire. Ça va nous permettre de booster les problèmes que nous avons connus depuis les temps immémoriaux, puis-je m'exprimer ainsi. Et aujourd'hui, si nous avons une initiative d'aller vers la création d'un centre, moi je pense que c'est le début de la résolution de beaucoup de nos problèmes. Surtout un centre dédié à la créativité, à la création littéraire et artistique. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces auteurs perdent le contrôle, ne peuvent plus suivre l'utilisation et l'exploitation de leurs œuvres. Internet, à partir d'un clic, vous pouvez envoyer des œuvres, etc. Donc ils ont besoin, ces milliers, ces millions d'auteurs ont besoin de ces organisations de gestion collective pour, en fait, les protéger d'une part et les rémunérer d'autre part. Je crois qu'aujourd'hui, au Maroc, nous sentons une véritable stratégie de développer les droits d'auteur et d'aller vers plus de rémunération au profit des artistes et des auteurs marocains. Et avec nos amis africains, nous sommes là également pour faire le point, pour discuter un peu de la situation de la propriété intellectuelle dans une partie, la partie ouest de l'Afrique. Et nous sommes là également pour discuter, pour essayer d'aller vers des solutions qui visent à améliorer cette situation. Voilà. هو الحقوق ديالنا تحفظ في العالم كله. يعني أنا لما تتمر أغنية ديالي في السنغال ولا في الجزائر ولا ما كنتش نتخلص عليها.
دابا اي عمل ديالك تيدوز في اي مقر في العالم، هذه من المنظمات والمؤسسات اللي تحافظ لك على حقوقك مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، الحقوق الاصليه اللي هو الكاتب والملحن، الحقوق المجاوره اللي المغرب دابا راه بدا دخلها وبدا يخدم عليها، اللي عندها علاقه حتى بلو دغوا دو باساج، المطرب، الموسيقي، الموزع الموسيقي. وصدقني بان فلوس كثيره لما تتمشي هذه الفلوس لاصحابها تينتعش المدخول ديال المبدعين والفنانين، وما تنبقاش نقول الكلمه ديال الفنان مسكين فقط.